वेलकम बैक साथियों, हम मौजूद हैं गेस्ट कॉर्नर में और गेस्ट कॉर्नर में हमारे साथ एक बहुत ही मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी मौजूद है मंजूर मेमन साहब की, जो कि फॉर्मर एडवाइज़र टू ह्यूस्टन मेयर फॉर साउथ एशियन अफेयर्स हैं और इनकी बहुत सारी बातें भी डिस्कस करनी है। इनकी शख्सियत के बहुत सारे पहलू हैं। इस वक्त जो हम वो हिडन टैलेंट आपके साथ हम शेयर करेंगे, जो कि शायद वो ना बताएं, हमें अब तक मालूम नहीं हुआ है और हमारी हेल्प करेंगे। राजा रियाज साहब आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। राजा साहब कैसे हैं आप? अब बताएं हमें हमारी गेस्ट की हाथ की लकीरों को पढ़ के क्या कहते हैं? ये नहीं सीधा है, किसी इंटरव्यू में किसी ने हाथ नहीं देखा मेरा। अच्छा, हाँ, कभी भी नहीं। अब जिंदगी में कभी हाथ दिखाया है? ये लकीरें बढ़वाई हैं? बहुत कम। अच्छा, क्या कैसे लेते हैं आप हाथ की लकीरों को? इनका हाथ भी ये बता रहा है कि इन्होंने जिंदगी में कभी हाथ दिखाया नहीं है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी है और इनकी बुक भी पढ़ी हुई है, नस्टी द बेस्ट पॉलिसी। हाँ। तो हाथ आप कैसे दिखाएंगे फिर? मंजूर साहब, हाउ डू यू टेक दिस? हाथ की लकीरें जरूर दिखा दीजिएगा। वो तो मुझे कोई डरने की बात नहीं है, जो मैं हूँ बाहर से हूँ, अंदर से वही हूँ। सबसे पहले तो सर ये पामिस्ट्री जो है एक साइंस है, एक अलामती इल्म है, गैप का कोई इल्म नहीं है। और मैं आपकी जो अलामतें होंगी उन्हीं पे बहस करूँगा और फिर आपकी सबसे पहले पर्सनैलिटी, उसके बाद फिर आपकी लाइनें क्या क्या कहती हैं, ये सारी बातें आपको बताता हूँ। पर्सनैलिटी का पता चलता है हाथ की लंबाई से, उंगली के निशानात से और अंगूठे से, दिमाग की लाइन से। तो आपकी दिमाग की जो लाइन है, नाज़रीन देखिएगा कि इनकी दिमाग और ज़िंदगी की लाइन काफ़ी मिल के और फिर यहाँ जाती है और छोटा सा एक दो शाखा देती है। इसका मायने ये है कि आप नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पहलू पे नज़र रखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं और दिमाग की डलवान लाइन आपकी तख्लीकी स्थिति को ज़ाहिर करती है, प्लानर होने को, एडवाइज़र होने को। मैं कह सकता हूँ कि जब दिमाग की लाइन मिल के हो तो ऐसे लोग कैलकुलेशन करते हैं और जब डलवान हो तो प्लानिंग करते हैं। तो आपकी की हुई प्लानिंग में 19-20 का फ़र्क नहीं होता। अगर 20 है तो 20, अगर 19 है तो 19, क्योंकि आप पहले ही कैलकुलेशन कर लेते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पहलू पे नज़र रखते हैं। इसी तरह दो शाखा जीनियस होने को ज़ाहिर करता है या आला तालीम को भी ज़ाहिर करता है। और ये एक और चीज़ भी राइटर होने को भी ज़ाहिर करता है, इंसान लिखने की, क्योंकि ये होता है कम्बर का बार, तख्लीकी बार होता है। जब यहाँ पे दिमागी लाइन जाए तो ये इंसान तख्लीक करता है। जब भी उसको ज़िंदगी में कभी मौका मिले वो ज़रूर अपनी तख्लीकी स्थिति को बाहर लेके आता है। इसी तरह आपकी हथेली देखें, काफ़ी बड़ी है और उंगलियां इसकी बनिस्बत छोटी हैं। तो इसका मायने ये होते हैं कि ऐसे लोग ज़िम्मेदार लोग होते हैं, ज़िम्मेदारी को बड़े अच्छे अंदाज में निभाने की कोशिश करते हैं। आपकी पहली उंगली में सर्कल, दूसरी में लोब्स और तीसरी में भी सर्कल और चौथी में भी सर्कल बना हुआ है। पहली उंगली में सर्कल अपने ख़ास अंदाज में इंसान काम करता है, मैनेजमेंट करता है, एडमिनिस्ट्रेशन करता है, दूसरों की रहनुमाई करता है। और दूसरी उंगली में लोब्स और पहली में धारा हो तो ये बिज़नेस मैनेजमेंट को ज़ाहिर करता है। लेकिन तीसरी में धारा हो तो ये आर्टिस्ट तबीयत को ज़ाहिर करता है, बंदा आर्ट्स को समझता है, इल्म अदब से दिलचस्पी होती है। लेकिन आपकी जो ख़ास चीज़ है वो आपकी छोटी उंगली में सर्कल होने का, आपकी स्पीकिंग पावर बड़ी अच्छी है, इज़हार बयां बड़ा अच्छा है। जब आप बोलते हैं तो आप, मैं कह सकता हूँ कि मजमे को साकत करने की आप भरपूर सलीत रखते हैं। जो आपको सुनते हैं वो बड़े खामोशी से वो सुनते होंगे और आपकी हर एक अल्फाज में एक मायना होता होगा। आप बहुत अच्छे अंदाज में बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात, अंगूठा आपका देखिए, आपका अंगूठे की पहली पोर काफ़ी बड़ी है जो आपकी कॉन्फिडेंस को ज़ाहिर करती है। इससे इतनी आपकी दूसरी पोर है जो आपकी मंतकी या फलसफाना सोच को भी ज़ाहिर कर रहा है। लेकिन खुशी की बात है कि अंगूठा आपका पीछे की तरफ जा रहा है, जो रहम दिली के अलावा पैसा खर्च करने की अलामत है। ऐसे लोग रहम दिल भी होते हैं और ख़र्च भी करते हैं। इसी तरह आपके हाथ में एक रिंग ऑफ सलमान बना हुआ है और इस चीज़ पे जो आपने बुक्स लिखी है इस पे ये चीज़ आती है, ये इसका माने होता है कि नेक नीयत होना और छठीस का तेज़ होना, आने वाले वक्त का एहसास करना, पेशन गोइयाँ करने की सलीयत रखना। तो आप में ये माशाल्लाह कुदरती तौर पे क्वालिटी है। इसी तरह लाइफ लाइन आपने मजबूत भरपूर गुजारी है, वो बड़ी अच्छी गुजारी है। कुछ स्टार्ट में मसले थे लेकिन आपने उनको फेस किया, मुकाबला किया और उसमें अपने कामयाबियाँ समेटी। आप अच्छे घर में पैदा हुए, आपकी बचपन की हर जायज़ ज़रूरतें पूरी हुई। उसके बाद फिर 28-27 की एज में माहौल चेंज होता है। फिर उसके बाद सेलमेट, यानी कि जो कुछ भी आपने किया ये विरासत में नहीं बल्कि अपने बलबूते पे किया और आपने तरक्कियाँ की। लेकिन ये बात नहीं कि आपको मुश्किलें नहीं आई। आपके हाथ में भी ये बता रहा है कि 30 से 35 साल का जो अरसा था इसमें आपने काफ़ी स्ट्रगल की, जद्दोजहद की, अपनी बेस बनाई और उसके बाद 35 के बाद अल्लाह ने आप पे करम किया और आपकी मेहनत ने आपको उसका सिला भी दिया। फिर अल्लाह का शुक्र है, चल सोचा लगातार आप दिन ब दिन तरक्कियाँ करते गए और ये सिलसिला इंशाअल्लाह ताला बाफज़ल खुदा चलता ही रहेगा।
اور آپ کی جو ایک چیز مجھے اور بھی بڑی اچھی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں مجھے زولی لوب بھی نظر آیا ہے. اس کے معنی ہوتا ہے کہ ایسے لوگ بڑے میچور ہوتے ہیں, آنے والے وقت کی پلاننگ منصوبہ بندی کرتے ہیں اور انہی کاموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جہاں ذہنی کاوش ہو, تحقیق ہو یا ریسرچ ہو. تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کے ہاتھ میں بہت کم لائنیں ہیں. جن لوگوں کے ہاتھ میں جتنی کم لائنیں ہوتی ہیں یہ لوگ زندگی کو بھرپور جیتے ہیں اور ماشاءاللہ پرسکون اور اعلیٰ زندگی بسر کرتے ہیں. ایکسکیوز می راجہ صاحب, ایک کالر ہے, ان کو شامل کر لیں. ہاں جی ضرور کر لیجیے. سمیرہ جاوید لاہور سے کال کر رہی ہیں, کیا کہہ رہی ہیں؟ السلام علیکم سمیرہ. السلام علیکم, کیا حال چال ہے غزل؟ السلام, بالکل ٹھیک, آپ سنائیں. اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک ٹھاک. پروگرام آپ کا ایز یوزول بہت اچھا جا رہا ہے, بہت شکریہ, اور دیکھنے کا بہت مزہ آ رہا ہے. تھینک یو ویری تو مچ. آپ کی جو پرامس تھی, مجھے ان سے ایک کوشچن کرنا تھا. کیجیے. ایک تو مجھے ان کا فون نمبر چاہیے, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ میرے بیٹے ہیں دو, ان دونوں کی جو یہ بائیں ہاتھ کی ہے نا انگلی چھوٹی والی, اس کے 4 پور ہیں, 4 یعنی کہ اس کے خانے بنے ہوئے ہیں. اچھا, یوزلی 3 ہوتے ہیں نا, مطلب ان دونوں کی فنگر کے 4 خانے ہیں. تو یہ کس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے, آپ کو بتاتے ہیں. سمیرہ بہت شکریہ آپ نے کال کیا. راجہ صاحب پھر پروگرام کے آخر میں جو ہے وہ بتاتے جائیے گا ان کو دونوں. اچھا ٹھیک ہے, میں بتا دوں گا. اچھا, ان کی دیکھیں دل کی لین, اور اتنے صاف دل کی لین بہت کم لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اور جب یہ دوشاخہ دے تو لونگ کیئرنگ انسان ہوتا ہے, دوسروں کا خیال رکھنے والا انسان ہوتا ہے, محبت کرنے والا, محبت بانٹنے والا اور دوسروں کے کام آنے والا انسان ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ آپ بہت لونگ ہیں, بڑے کیئرنگ ہیں اور بڑے خیال رکھنے والے. اس کے اوپر ایک لائن ہے الکازورا کہتے ہیں, یہ آپ کی ادبی سلیتوں کو ظاہر کرتا ہے, جو آپ کی ادبی ہے. تو ماشاءاللہ آپ کا بہت اچھا آتا ہے. اس میں مجھے کوئی بھی ایسا نیگیٹو پوائنٹ نظر نہیں آتا کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ میں یہ نیگیٹو پوائنٹ ہے. لیکن انسان ہے نا, کچھ نہ کچھ تو نیگیٹو پوائنٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہوں گے, لیکن تو اس کی اصلاح کی جائے. وہ اصلاح یہ ہے کہ آپ کے دونوں ہاتھوں میں, بائیں ہاتھ میں نہیں بلکہ میں نے دائیں ہاتھ میں دیکھا تھا کہ اس میں ایک دھارا سا بنا ہوا ہے. اس کے معنی تو یہ ہوتے ہیں کہ انسان مشکل کاموں کو چیلنج سمجھ کے کرتا ہے, لیکن اس میں تھوڑا سا ایک نیگیٹو پوائنٹ ہوتا ہے. لیکن جب وہ دونوں ہاتھوں میں ہو تو پھر ہوتا ہے, آپ کے دوسرے ہاتھ میں نہیں ہے, دوسرے ہاتھ میں لوس بنا ہوا ہے, ایک میں دھارا بنا ہوا ہے. یعنی کہ کبھی کبھی آپ کو ذرا سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن عام حالت میں نہیں, کبھی کبھی کہہ لیں تو. اور آپ کے ہاتھ میں کوئی بھی ایسا نیگیٹو پوائنٹ نہیں, ہاں نیگیٹو تو نہیں ہے لیکن اچھا پوائنٹ ہے. لیکن وہ نیگیٹو پوائنٹ بن جاتا ہے وہ یہ کہ آپ اپنے لیے نہیں, اپنے مفاد کو بالکل عزیز نہیں رکھتے, آپ دوسروں کے لیے وہ کرتے ہیں. اور کبھی کبھی ایسے لوگوں کو جب دوسروں پہ جلدی اعتبار کر کے تو ایسے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں, لیکن آپ کو اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. وہ اس لیے کہ آپ کے ہاتھ میں رنگ آف سلمان ہے, جتنا کوئی دھوکہ دے گا اللہ آپ کو اتنا اور فائدہ دے گا. تو ہارڈ ہیڈڈ ہے. اور اچھا, وہ جو انہوں نے سوال کیا ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ 3 پوریں ہوتی ہیں. پہلی پور ہوتی ہے چھوٹی انگلی پہ, انہوں نے بولا تھا پہلی پور ہوتی ہے ذہانت کی, دوسری پریکٹیکل کی, تیسری انسان کی خواہشوں کی یا اقتدار کی, جو بھی ہوتا ہے. تو ان کی 4 پوریں ہیں, 4. اب اس میں آئیے, اگر پہلی اس میں اگر وہ آیا ہے تو یہ ذہانت وہ بٹ سی گئی, ذہانت میں فرق پڑتا ہے. اگر دوسری پور میں وہ ایسے کراس آیا تو وہ پریکٹیکل نہیں ہے, تخلیقی ہے. اگر اس میں اگر وہ کراس سے آیا, وہ جو 4 بن گئی ہیں تو وہ یہ کہہ لیں کہ جو اقتدار کی آگے بڑھنے کی لگن ہے تو وہ اس میں نہیں ہے. یعنی کہ کوئی بھی جس پور میں ہوگا وہ نیگیٹو پوائنٹ ہے. اور جہاں تک نمبر کا تعلق ہے تو مجھے ویسے بھی لاہور جانا ہے, کل جمعہ ہے, کل میں لاہور جا رہا ہوں اور میں اپنا نمبر بتا دیتا ہوں, اور جن لوگوں نے ملنا ہے وہ میرا نمبر نوٹ کر لیں اور کل مل لیجیے گا. تو میرا نمبر ہے 0314 2077 990, 0314 2077 990. اور راجہ صاحب کل لاہور جا رہے ہیں تو ہمارے پروگرام میں نہیں ہوں گے؟ میں کل پروگرام کر کے جاؤں گا نا, شام کی فلائٹ, جائیں گے پروگرام کرنے کے بعد. ٹھیک ہے, چلیں پھر ٹھیک ہے. تو بہت شکریہ راجہ صاحب آپ کا, اور ویئرز آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ. ابھی پروگرام ہمارا گیسٹ کارنر بھی جاری ہے, ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلیں گے. واپس آ کر پھر منظور میمن صاحب سے ہم جانیں گے امریکہ میں اتنے بڑے بڑے کام کرتے رہے ہیں, کیسے کیا پرابلمز آئے وہاں پر, ہمارے پاکستانیوں کے وہاں کیا پرابلمز ہیں, اور کیسے ان کو سالو کرنے کے لیے انہوں نے کیا کچھ کیا, ان کی کیا کنٹریبیوشن رہی, اور بھی بہت ساری باتیں کرنی ہے, لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد.